शिनोर में इस सड़क की बदहाली तो जरा देखिए। इस सड़क के हाल काफी ज्यादा बुरे हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा गड्ढे पड़े हुए हैं। तब तालुका कांग्रेस समिति की ओर से गड्ढों में हार पहनाते हुए, श्रीफल चढ़ाते हुए, पूजा करते हुए अनोखे तरीके से इस मामले में विरोध जताया गया है। शिनोर मालसर को जोड़ते हुए राज्य धौरी मार्ग पर शिनोर मांडवा चौकड़ी के पास एक सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, जिसकी वजह से सड़क के खस्ताहाल हो गए हैं। ऐसे में वाहन चालकों को आवाजाही में काफी दिक्कतें हो रही है। तब शिनोर और करजन तालुका कांग्रेस समिति के प्रमुख अमूलभाई पटेल और पिंटूभाई पटेल की अगुवाई में तालुका कांग्रेस समिति की ओर से इन गड्ढों में हार पहनाते हुए, श्रीफल चढ़ाते हुए, अगरबत्ती कर गड्ढों की पूजा कर अनोखे तरीके से विरोध जताया गया और इस मामले में शासक पक्ष पर रोष जताते हुए जल्द से जल्द इन गड्ढों को भरवाने की मांग साझा की। तब आपको बता दें कि इस दौरान तालुका कांग्रेस समिति के कार्यकर भी मौजूद थे। आज रोज तालुका कांग्रेस समिति शिनोर द्वारा रસ્તાનું ખાડા પૂંજન કરવામાં આવ્યું છે। મામલતદારથી 100 મીટરની અંદર જે ખાડા અને જે રસ્તો ખરાબ છે અને કોન્ટ્રાક્ટર પણ વેટ ઉઠાડે એવું કામ કર્યું છે, એ પણ આપણે દ્રશ્યો જોઈશું મીડિયાના માધ્યમથી। અને અત્યારે અમે આખા કોંગ્રેસ સમિતિ શિનોર દ્વારા ખાડા પૂજન કરી અને આ ભ્રષ્ટાચારીઓને ખુલ્લા પાડ્યા છે। શિનોર તાલુકાના દરેક ગામડાઓના રસ્તાઓ અત્યારે ખૂબ જ ગંભીર પરિસ્થિતિની અંદર છે। જવા આવવાની ખૂબ જ ગંભીર પરિસ્થિતિમાં જોવા મળે છે। એને લઈને અત્યારે અમારી દેખતા એક બાઇક વાળો પણ પડ્યો હતો। એટલા માટે કહીએ છીએ કે ભ્રષ્ટાચારને દૂર કરવું હોય ને તો કોન્ટ્રાક્ટર સિસ્ટમને બહાર કાઢવી પડે અને જે આ કોન્ટ્રાક્ટરો દ્વારા અત્યારે આ રોડનું કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે તેની પણ હલકી કક્ષાનું વાપરી અને કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।